Rangsakni takoksong bukoksong norok nai tongo tabuk TMB News and Entertainment Channel. Yana masuk. Gak, bahang mah jago cini tini bukuk soang rep kerja gay tongo. Cin borok umun jati ayo kerja go, cin dijin kerja go. Mau betul jono jati suruh kamu jadi ekta samung beli, orang kata ikut tong mangga. Sudah ek matro cini borno bahaya ke cini borok boy no ekta segala ketong nani. Orang cimin saya cinta dalam tong lah siwa, boynya kita payah dia. Kristen badon wangi mana? Ekta sedang wangi tangi mana? Kalau India যেহেতু secular and democracy, orang pun political kok nung divide kemia, religious nung divide kemia bono. Omah jago tongi sun কিন্তু one shot like kita tahu mana salah. আর দেখি সালেমা হয় যদি ইন্ডিয়া যদি হিন্দুস্তান মানে শুধু তামনে কোনো হিন্দু রাষ্ট্র যদি পরিচয় থাকে তিনি কিন্তু অজানা করেন তিনি যেমন সেকুলারিজম ডেমোক্রেসি তমেছে जों কিন্তু ইন্ডিয়া তিনি অনেক কিছু কায়দান আদারওয়াইজ ইন্ডিয়ানো বই এমন ভাবে সাকামো যেটা ইন্ডিয়া অমন কাইসা ধর্মনি রাষ্ট্র কাইসা ধর্মনি রাষ্ট্র কিন্তু তিনি ইন্ডিয়ানি যে অদা ইন্ডিয়ানি যে মর্যাদা অনেক কিছু হতো কারণ ভাই একটানি কারণ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ব্রড চেঞ্জ বাই কোনো বসুন যে তিনি কিছু কিছু নেতার পাওয়ার অফ থাকিয়া কিছু কিছু এমএলএ এম খানে বরক না ও পাওয়ার মিস ইউজ খানে নিদি থাঙ্গইতো অব সম্পূর্ণ মক্তে কুনিয়ামো গমানানি বিগে থাঙ্গইতো গমাকে তো চলিগলা বলে না রাষ্ট্র দেশ উন্দিকে চলিয়া বলে দেশ যে জায়গা ফান্ডামেন্টাল বিনি রাজ দङ ও জায়গা দেশ আরাম চলি থাকনাय আর আঙা কায়ো কোনো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অম হাইনো কোন বিল পাস খাইমাंगला ও অনেক ইস্যু কত অনেক চিকন কোন ইস্যু হবে সমস্ত ত্রিপুরা ইস্যু হবে তো বা সারা ইন্ডিয়া তো মম হাই গম জায়গা তামিলনাডু তাম খানে ন কেরল তাম খানে মসুর ত্রিপুরা জব হাই অর মান মাক থাম নেতা ও তেকেসা মন্ত্রী মানো আনি ওয়ানসমনা আ জায়গা তমলা মানে ত্রিপুরা সনা হামিয়া সাইদা মন্ত্রী মানো নে ও খ্রিস্টান হামিয়া সাইদা মন্ত্রী মানি ওয়ানসমনি অম জায়গা তমলা ন্যাশনাল ইস্যু খানে লাস্ট না আশা খাই আবার মানে গুজব একটা বড় একটা তামনাই ও তিনি সারবিদ সামা হয় মো কিছু কিছু নেতারা তাবো কিছু হাইম কিছু নিজের ফোকাস খাইয়ে বাস কারণ টিকেট দামানো অমতের একটা চিন্তা ধারণা অমহান বলেন অমতি কিছু কিছু নেতা আর এই সাকাবামা বিজেপি খ্রিস্টান দङ মুসলিম দङ হেদবা ইগাই আবরণ ওয়াং সনা মুসলাং রাও নানি সারবে কেন খাইয়ে বেলাতি লেন দङ হেদবা ও চিনি মন্ত্রী বিকাশ মন্ত্রী বাইলেশন তো প্রমোদি অনে বাইলেশন তো শুক্লা সংত মন্ত্রী তো দলে থাক পাইকা শেষ অরণ হতায় বড় মানা হতায় কিন্তু অমন বাগানো আং সানামো সঙ্গ যারা রুলিং পার্টিও দংনাই রবর অমনি এগেন্স বা অমনি কক সানান দরকার কারণ সরকার বরমনি যে মন্ত্রী এমএলএ কা বরমনি সানাঙ্গো কাজে চিনি অমতে মাসে টেনশন নাই ওই যেটা ফান্ডামেন্টাল রাইট তমনে অবশ্যই নাই আর রব কোন দিন নম্বর নব সাকসেসফুল বলা জাস্ট একটা হাই বর্ণ খয়নি খাইন দিকে থামতো দাসি সাকসেসফুল নেন মাই হাই সময় স্যার जैसे खनामनी बिशिंग को ओ ऑर्गेनाइजेशन ओ जनता सुरक्षा मंच ओबनी उकलोगो तिप्रासा जैसे दफा तंगमनी बोंग खदा अक्रा लोगो उकलोगै और krengsak tonggo नै खनाव बुसो कुबो छेमिया तुमंग हाय इंगन तंगो हंगंगा के दफा खदा न नारक थानिबो ओ सुरक्षा मंच बुसो जते बुसोंनि बासना सर दिन मते एक्चुअली आम कोनो आं हिंसा का बारबा অমতো বড়রক সাপোর্ট খায় বড়রক সাপোর্ট খায় না মিন জবনো যেটা जों গণতন্ত্র দেশে দङै দङै বড় সাপোর্ট খাইনি কোনো প্রশ্নই করে আর যিনি হদা সমাজনি বড় বসন তারপর শিক্ষিত হয়ে ফাই ম আগেনি ও দিবাসে তুমি শিয়াম হাজার করিকা তারপর নতুন এডুকেটেড তারপর হদা পানো হতো সমাজ পানো হতো যিনি শিক্ষার নতুন তারপর ইউথ কামার নতুন এডুকেটেড जों अ जागा दङै যিনি এডুকেশন যিনি এডুকেটেড চেরাল जों अ जागाও কোনো মতে কিন্তু সাপোর্ট খাইনের মতো বিয়া আর মহাই একটা তামনে আনঅর্গানাইজ অর্গানাইজেশন দক্ন বড় সমর্থন খাইয়াবানি দৃঢ় বিশ্বাস নব অঙ্গর কোন দিন চিন বড় সাপোর্ট খাইমেন এবং খুব খাইলা আং এসে খ্রিস্টানের সামানিয়া হিন্দুবান খাইয়া তুমি কমা কক সালাই বলে হিন্দু বাকি আং খাবাসন তার সান থাকা অমনি চেত্রং নাইখালে গোबां फायनाय हेसे চেত্রং নাইখালে गोबां फायनाय जोंबोथ हिन्दु अरिजिनल हिन्दु याब्लासो आंखौनो मा सौदाखि दाखि ना मा सौदाखि सामनो हाया माइनरिटी যদি খ্রিস্টান যদি দंफांके মানে খ্রিস্টান যদি মাইনরিটি ওর হনে দंफांके তামি বুদ্ধিস্ট मा रहे आना छला हा ओ शांति विकास सकमा बोलिस बुद्धिज्म हना हा बुद्धिस्ट का माइनरिटी खायाने बट साउजन कुन धर्म नासि आन सबले
नासे नोंबो तो माइनरिटी थाना करायो क्रिश्चियन बुद्धिस्ट जैन फारसी all are minorities cái nâng tăng người nâng cái chú đô thì bảo sao Christian chúng ta cái khái niệm bọn này Christian cao tông gì sao có ông tó সম্পূর্ণ একটা টেন সাকাম চিনি ও বসামহাই নিজে নুগিয়া বলি নুগ দং হাটা অমো সিবলে গবা খাইবে এটা বুদ্ধি শর্মা কেটে থেবে দি তাই কি জানিম কেটে খাইনা সা গবা এসটি মাত্র অ দংনাই সাত লাখ দংনাই তা গা তিরি একতে জাগাও 15-16% খানে এসটি রিজার্ভেশন না যা পুরো হ্যাঁ বড় নাই মানসা গা অমন নিজে ইয়াকন নি টান দংনাই হাই কলাই দং একদম মান সম্পূর্ণ নিজে ইয়াকন নিজে টানি দং বস গম হাই বলে ওয়ান সুন মালি কে বইদি কক বা বিন চকরান তবে ও বড় ওড়িশা থাং ফাইকা মুন্দারা বা মালাই ফেকা আ মুন্দারা জং সুইদং ফেকা एसटी जों एसटी थिं दं कन्स्टिट्यूशनल माने राइट्स जों एसटी बट वी आर नॉट लाइक दिस या जोंखा चिनि सम्पूर्ण चिनि একটা জাত दङ জাতি दङ मखा जों टिप्रास निजन जाति दङ हा नागा दङ जों टिप्रास बा जों कन्स्टिट्यूशनल একটা राइट्स नि जों मदगासे जों एसटी चिनि आइडेन्टिटी याबले एसटी को चिनि आइडेन्टिटी अब साइसां नानै जोंखा एसटी नि चिनि आइडेन्टिटी हामा दङ जागै जों गमनो साइ दङ जों तो एसटी चिनि आइडेन्टिटी या शेड्यूल ट्राइब की चिनि एसटी नि आइडेन्टिटी दबा चिनि आइडेन्टिटी का टिप्रास गो अमो उबुसिया कोनो उबुसिया हानि बियां उड़िसा मुन्दारा गय हाय एसटी नि सौ दङ फैया हम मतो सम्पूर्ण माने जों निजिनो क्लियर सिंगे को हायसि जों जे तामो जे जों साबो जों क्लियर सिंलाय मानियाखौ आगे खाय सावका उपजाति आमो सावका सन्दुक बसंपु आवतावका जनजाति फायुका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनजाति जों अहानि बसा जों अहानि साम द सॉइल जों टिप्रा हाव दंनाय टिप्रासा खाथिर always जों क्लियर लाय मायाखौ बर' बियां ख्रिस्टान रखनानै ख्रिस्टान अमोकि आइडेन्टिटी हरदोबा मोरलि अमोका रिलिजन इज नॉट आइडेन्टिटी ख्रिस्टान कायसा धर्मसि अमोसिन आइडेन्टिटी या चिन आइडेन्टिटी खाति प्रासा आरामते सिंगाम तबो गबमा बर' दं नास्तिक हिन्दु मानिया ख्रिस्टान मानिया बुद्धिस्ट मानिया गमा बर' दं आपा आमखन बो कैटेगरी डिसिजन का हा आमन बो निलिं सनाय ताखै कुनमाया जा हाइनब्लाबो साना थागा का गामति बर' गमा दं मोनसे आंकुन दं मानिया साना गमा दं नोंबनो बर' सिने बिन्दर मन्दी नबुकुन हेल्थि मारिया हाइजब्ले गो धर्म बाय कुनो अ इंडिया ओ भारतबर्ष बा त्रिपुरा जो धर्म बाय कुनो नि कास्ट सिस्टेम नु हैमे तो बिनि अर्दिन आगिनि दङ जे ब्रनि जतनि चिनि मान थाइ दङ एसटी दङ ओबीसी दङ जनरल दङ गमत नि आइडेन्टिटी आबले आंगामन स बार जों अमसे खाने नांगो जारा त्रिपुरा सर कुमुन जाति बाय बा कुमुन नन एसटी बाय कायजा खंते एसटी नि फेलते ताना नांनाय अबे साना नांति अ जागा तिनि उल्टा निजा ताना नांगो सालाय दं आ निजा ख्रिस्टान द ख्रिस्टान नंगै ख्रिस्टान याते फेसिलिटी एसटी फेसिलिटी माखा अबसिन प्रार्थना नांगो बेसो हा ओ बुखुनि बेरलानि स आथे निन बर' तेकासे फेसिलिटी माखा बिनताम एलार्जी निन ताना दङ बो इंडिया गोन बो फेसिलिटी नाय दङ अबो चिन बाय गर्व सिनानि को चिन बाय खुसि मासि को नोंगो बता माने बति बासना काहाम नाया है तारमाने बजं जातिनि काहाम नायाबो स्ट्राइसे जुदिनि नुगै दं स्ट्राइसे आमन सानाम सुंमोना सानाम सुंगाङो मेडियानि बिसिमथिनो बाय मिलन अम हायरावो जों याप्रिया खै दं खैनो जावो बर'मो खयनि खाया दं खैनो जावो म हाय पावर पलिटिक्स म बसर थांगो सर त्रिपुरानि गोबां मार्चार्स लाइक हलि क्रस बा मरियम नगराव थांगो दं बसगराव नुकाके गुबुन दफानि वानसान साइनो मुखै गुबुन दफानि बर' एससी बिसोराव बर'बो ख्रिस्टान बर' मरनाय आरो गिजा खाय दं इनके सर बगनिखि एससी ओबीसी नि फेसिलिटी केस नंगे तो सर बदरम तरि तखनके तम सनाय सर ना तो आम सानस थांलिया बिनि को वानसा रकाबो थांगा ना जनरल थांगा बा ओबीसी बलका ख्रिस्टान का बकि माइनॉरिटी थांबा हा तब जनरल जदि जनरल रो ख्रिस्टान फैगाता आं वानसा उतंग हा जनरल आमतिरो ख्रिस्टान का मणिपुर खम बा ख्रिस्टान फैगा तो बकि माइनॉरिटी हाब थांबा हा बो माइनॉरिटी फेसिलिटी मानसा आता द वानसा मासा आता वानसा न माने गता बांगाली खानका बो जदि मने खादि ता ख्रिस्टान खानका इनके बिनि बतो अलदि साहा रमनालता बकि माइनॉरिटी फेसिलिटी मा खामते दिबा जों तो आमते सागले धर्म बाय कोनो कास्ट मा आइडेन्टिटी या धर्म कायसा माने ख्रिस्टान धर्म बा मुस्लिम धर्म हिन्दू धर्म रिलिजन से मा आइडेन्टिटी या का आइडेन्टिटी बाय न जे जागोनि कास्ट न नि आइडेन्टिफाई करि और तो
ধর্ম এখানে কোন প্রশ্ন করে আর যত বড় হিন্দু মা খানে আবু কোন কক করে যত বড় খ্রিস্টান মা আবু কোন কক করে জানিয়ে চয়েস দङ অজাগাव নিব চয়েস নানায় আপনি চয়েস অমসন ডেমোক্রেসি যদি করি খানকে মো তাই ইন্ডিয়া গণতন্ত্র করি খা ইন্ডিয়া তাই সেকুলার মালিয়া মো পরে এক নায়কতন্ত্র থাকছে ও এক নায়কতন্ত্র जों সমর্থন খাইমিয়া বড় কারণ আं যে বুঝি মানে যে সীমানি খানকে তাবো টিপ্রাসা হতো নন টিপ্রাসা হতো বড় এডুকেশন এডুকেটেড well educated born freedom সাইমন কা ও যে 21st century দङै যদি जों दिनै যদি ও 15 কোনি 14 century যদি হাবু থাম হয় आ born culture tradition ता ना साला जों ताबो कन्डिशन को आगेनि ट्रेडिशनल रना नांनाय नै आगेनि कल्चर रना आगेनि क्रिस्टियन रना नांनाय नै जोंबो आगेनि वा थप लायो सुवाक नन लायो दिले हरि कतन कहतितन हे दङ के बाहाय खनाय साला बरनि तो दिनेर दिन बरनि needs change sumo borne lifestyle change sumo nge taw sumo bugrok tongor ma tong le nge ta ta ha age huksa le ma ha ho gain tan sing ma tong lai no mo ngo su khane ne bugai tel shrom na bugai chim su program khayo অনুষ্ঠান is different but obviously jungbo de che si pe jungbo de chin culture no jung respect khayo testo in the means of ya ja amara hane hai 14th century lo thangai ang the klai thangbe nai obo doni গব যুক্তি সমর্থক কোনখান করে বেসলেস একটা পয়েন্টই থেকে যে পয়েন্ট হবো চিনি বর্ণ খয়নি খাইনি চিনি বর্ণ কাছে একটা তামনাই বনো নিজে বাই নিজে জাতি মানে বেড়াবেক খানে বাই একটা চক্রান্ত চলিত হয় আমগে আমসনাই আজ কয়নামো সঙ্গ চিনি আ শান্তি তামনে চাকমা আমারো আগে নিজে সিনিগা যে আমসাবো আম বর্ণ পাই কোন গ্যারান্টি করে বজেও ইন্ডিয়ানি ন কোন গ্যারান্টি করে হেসি হাতা হাত ভাই অরম তো হইমান আমতে উম্মবে gama to mam to certificate dual certificate ding manai ro obor certificate ma khaina me chini LOP samai tongo di nanga di jongla surukha monjo khaina mu sum ke bodar thing pahara ri tongo di protection habui tongo tibra boro bangladesh habui tongo tai nanga surukha ri me ha om khatang kok sime jok these ban na ST je jaga dini si edition or am funding khaije gya ha law funding khaije gi tongo obke sanan ban mukho kun kare ha certificate cancel khare kino jongla surukha thangsi na ta hani khairi ung nagiran ha dabuya ma hamag ekdom जों हाइन बुल जिरो हाइन बुल जिरो ma हाइन tang sana klayo 500 টাকা দিলে আমি tang চাই তুমি আমি দাম দরকার খাতে বেকে নি ও দাবুয়া বসে উতলে পাইলে একো ha bo jaga boro tai chingara sam chogis na sala o dabuya masa bose paya ko bro aram nini chini saram bodo so saram ma hanu bono to edition bu haba age তাও তোমরা এখন মোটা সার মাহনু কে অমহাই একটা মানসিকতা তৈরি আগামী দিনে বড় কিছু ভাগে ডেভেলপমেন্ট খাই মানে সেটা 21st century তোমরা যদি ও জায়গা থাম দং কে ফিল মাইন্ড বড় থাম শুনি আমি কাজে আমার ভালো ইয়াকুন সিনসে ইয়াকে তখন চাও মো কথা আমসা কো ভাই চু কান গলা না বন্ধ খাই তখন চাও আমরা স্যার বরম গুনাং এমএলএ রামপদ্র জমাতি আছে বতো ওপেনলি না সাইট দङ যে খ্রিস্টান রক ত্রিপুরা হাস্তেও ফ্যামিলি বগিনা ত্রিপুরা সারকি অনেক দেরাখা নেই ওকে ভারত কতর যেহেতু ডেমোক্রেটিক সিস্টেম চলিব ওকে ও জায়গা সেকুলারিজম দङ আবো নরিগি ন তাবো বিজেপি পলিটিক্যাল পার্টিও গোबां লিডার दङ ও বরং গোনাং যে এপি মিলন রানী জমাতিয়া নি কক ন তুমুং বিজেপি পলিটিক্যাল পার্টি খাই দংনাই খ্রিস্টান রিলিজিয়াস বরক রক অকগ্ন ফিরো গিয়া খাই আবো তামো ইন্ডিকেট খাই নি নো মনে খাইসা আমরা তাহিং সাকা আগে তো তিরপারা জো যতন খ্রিস্টান কাহানি বিষ্ণু খরচ খনি বুং তাহিং সাকা মানে তাইকলি বরন বাদে সান্দে ব্রং মাইसेया ঈশ্বরে মালাই তুমি বইমাং ইমাং খানো আমি বড় কমা তো হইছে গায় আমরা তে বুংতো সানা নালিয়া গায় অম হাই বড় সাইমে তাও তাইং সালাই মা হাই চিনি বিশ্বমন্দা ক সাম হাই বেকলাই দম থাকা কাম সাইমালিয়া তাকে প্রসাদ বাবুন সাই খান কালী পূজা প্রসাদ বাবু দুর্গা পূজা খুব একটা এন্টারটেইন খাই লুকা গায় আম তো সাইমিয়া जों आरएसएस नि दतेनि ओरि खाय ताब त कथा फमा न तो बड़ तो सबसे सेम थंगे प्ले गाय बीजेपी जरा ताहिं साकर बीजेपी नि जरा ख्रिस्टान दंनेरो ताहिं साकर इंडिया का डेमोक्रेसी इंडिया का सेकुलरिज्म बा सेकुलर कंट्री अ जगाव कुनो धर्म न बेस खै पार्टी बुमया कुनो धर्म न बेस खै नि कास्ट नि आइडेंटिटी बुमया
অমংখা जों প্রমাণ মানো যেটা চিনি যে আগে তংমানি চিনি কাস্ট সিস্টেম চিনি আইডেন্টিটি ngay tahin je chini borong ran nang je sungka je chini MLA honorable MLA lo kokti sakal je hakin chini Christian habe mini bagino tripura jo development ba unnen ba chini ekta chungrom ni narambe acha nang jar chini asu India am sabi chini gana ni state na ne jeta san thangkai tini Mizoram chini sone tola tomani boro মানে তার সাথে খ্রিস্টান থেকে হামনাই সামানি কো গিয়া জাস্ট एग्जांपल নাইনে দি খ্রিস্টানি তো কনভার্ট আমি বড় বড়নি লাইফস্টাইল থেকে শুরু খাই ওয়ান সমা থেকে শুরু খাই তিনি পরিবর্তন থাকে অচিনি কারণ স্টেটাস হাওন্তা তিনি নং সান্থা কাই নাগাল্যান্ড তিনি শুধু ইন্ডিয়া হইয়া ইন্ডিয়ানে ফাতারও তিনি বড়নি কিন্তু একটা অবস্থান বড় নাম কি নং মেঘালয় নাই তিনি পড়নাকা শিলং মাখান লাইছেন তান বগে মিশনারি স্টক শিলং এমন ভাবে কি আসার খাইয়া যেমন পুরা এডুকেশন সেন্টার নাম কি কিন্তু একটা ইতিহাস তো মা তো নাই বলে जों नंगे चले बे लेडी सिमाखा आं साना थाने माखा जों लेडी मा मुगे जों दिन डेभलप नि जों जरि दिन टाइम सखां जदि मान खां के टाइम कुसो का खां इन द मीन्स ऑफ ए क्रिश्चियन खाइनि सामान को दिया माने मिशनारी सोने जे एजुकेशन सिस्टम ऑफ फाइसे तिनि किन्तु ते बसरबो जों गमन टीपीएस तिनि नखना टीपीएस ऑफिसर मैक्सिमम किन्तु मिशनारी स्कूलनि पास थे खाजे तिनि दिनि आईएस माने द किन्तु बन पास थे तो मिशनारीस नि तिनि सारामपद सं सानथांगांके सब समयनो इंराजीनि खोथामो आबो ब्रिटिशनि भाषाखौ आबो ख्रिस्टाननि भाषाखौ गोबां क्रिटिसाइज खालामबाय बिनि बिसोराव बर' फरायसा हा बर' फरायसा खान किसान नायनायदि जत इंग्लिश मिडियाम फरायसा बिनि साबदिन बर' पढ़ते पाय जत इंग्लिश मिडियाम चिनि रारा सं बाबो सं आगे हम तिन जो सब समयनो ओ इंग्लिश मिडियाम नंगे अवॉइड खेले तो ख्रिस्टान भाषा ख्रिस्टान हाय हे बकर सक बर' पढ़िदो इंग्लिश मिडियाम स्कुल अंका आबो गंगे अब इंग्लिशनि भाषा होने पढ़नास नाय किन्तु रियल ताम साखावा तिनि वास्तव ताम साखावा जोंके वास्तव बाय चलनान बेले लेरि थु आबो चिनबाय बेले लस संग एवं जों चिन्ता खायनो दरकार तिनि अमाय मानसिकता राव जदि दुइ दं थंके जोंते 100 बছর थांबनो जोंते डेभलपमेन्ट जों फायनो ओके अमाय लिडार तें साखा कयजन लिडार मुतेहि मा साखा चिनि डॉक्टर अटल देव बर्मा चिनि डॉक्टर एमएलए होनरेबल एमएलए रामपद जोंनाटिया बरनि सब समयनो जे चिन बरनि जे जागा इउनिटी दङ जे जागा चिन बर फसुखा नाय दं आरा बर बादां मा बासाने एकन मा बासाने जे बर तिनि रोमान फरबाय दाबि खाय अनेक किछु कायथां गासिनि बाइबल सिजाका यूनिवर्सिटी लेवल सिजाका परंतु जों आगा तापेसन हाने जिरो अंकरे देबना ओरे बिदि ते मासिको नु मा थाजो अ बंनि मेन्टेलिटी बर थां सयखना काजे जों साइमनो चिनि पॉलिटिकल लीडर बो जों हान्ते जन साधारण बाय बुद्धि पास खाय हर जाबो थिङ पाब्लिक रिप्रेजेंटेटिव किन्तु नों अमनो तो सम्मान मर्यादा मा जे बर'नि काहांता बा बर'नि बगै नोंथां खायमान आव वासुबि बर' बुइबे धर्म मा दं नों वासु तां खाने अमके डेभलपमेन्ट जा बर' और राइट दङ निम जतन राइट दङ जागो नोंथां खायने खे नों सुजुग रिखा नों असुजुनो काहां सामो फनाबि एटा बर' ननो रिसाइज खाय आंखौ बन रिक्वेस्ट खायने मुसुमता काजे ओ एमएलए रकमो सारा जीवननिया ओ मन्त्री रकमो सारा जीवननिया दिन दं खना करे But ini aso identity namo to manar na bina. Kawan so gomar no tension. Asset important zong ko dia. Sir, sungi tongkha tabuk no live go greater Tipraland movement ni present status kisa saimana musungga. Bale hambai. On live go sir. Na kim tomo greater Tipraland basa sunggo. O maca per nota munti ni yen sungga tondo. Ngai maca per manu masawo tuin to tuin no. ओमफ्राय माइ बाय तिलाय लगे ननि आं गमो सुदु मेदा नुखा जेफ्रो चिनि डेभलपमेन्ट बाय कम मासाव सुनि असेंबली आफुके तामसा तां गेदा देबा कक्ति सेनि जों प्रोटेक्ट दिन से कक्ति दं ग्रेटा डेभलपमेन्ट को जेफ्रो जों असेंबली कक साव पाव साव जों जे जागो चिन बरनि जों तां ग्रेटा डेभलपमेन्ट नाय तांगे जों सेपारेट स्टेट नाय तिनि हायने सानमान कारणे अमनि अनेक रिजन दं जे रिजन तिनि जों चिनि हावा मेजॉरिटी दंमानि माइनॉरिटी नि थांगा जे चिनि हावा दंमै तिनि जों चिनि बरन एरिया को लामा करे चिनि बरन एरिया को तिनि कारेन्ट करे तिनि बरन तिनि एरिया हॉस्पिटल गानि आं जखौ जन मासने सब डिविजन नंखा 2011 नंखा 2023 फाइतो 10 बছর यागरबो माने सब डिविजन कुनो इंफ्रास्ट्रक्चर करि तिनि सो ऑफिस तांग रिखा एसडीएम न कासा अपॉइंट थे रिखा जस्ट नों तिनि हॉस्पिटल करे ने लामा करे जों तो अन बंगर दिबले सान नाम बिले
जों ग्रेटा थेपारानि जों मुभमेन्ट खाइ दङ मा आं पकेबो सम्भबिया अब गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया जों प्रेसार होनानै अबेसिनि रेसपन्सिबिलिटी जों रिबो दं दिनै सरकारा जों ग्रेटा थेपारा जों ताबो याकारिया ग्रेटा थेपारानि बागै जों माने जों मुभमेन्ट खाइनो थांनाय अबेसिनि नाले चिन थानिया रनाय जों सेन्टाराबो जों प्रेसार मारो जेता ग्रेटा थेपारा जों मारिने अबेसिनि जों कंग्रेस जों रिबो खाइबो If there is nothing objection, more one question, please, sir. या स्योर Tabukni ojorao BJP IPF ni government ni ruling time sir tribal welfare department ni administrative activity no ti sir tumung sai makai आमतो चिनी ऑनरेबल विकास देवबर्मा तारो खाइ दङ आं साला काहाम खाइ दङ थांनो बावो उ नायक गनि हाकेनो बुरि नायखा बावो सकां सकां खाइ याबा जों चिनी औ तेबाजि इतिहास जों साइमान तेबाजि पलिटिकली जोंबो दिनै आसाय खालाम फैया जों गोबां नुइ फैया गोबां मा ट्राइबल वेलफेयर नि मिनिस्टार नि थांगा चिनी दामेबा बवो थांनाय आइपिएफ बीजेपी आमालनि मन्त्री नि थांगा आमन सिगां बचिन जिदेन बाबु मन्त्री नि थांगा आमन जों गोबां बर मन्त्री नि थांगा बाट अल्टिमेटली बोसोरते तेब्ला साराबोगि सामन खाइमानका आमति जरान कक्स जों नुगो अर अंमानि कारणखौ बनो जों बायस खाइ नों चिन दामेबा मासाकाबले आं ताम खाइनाय मा कुन खाइमिया याखमिया खाजा नों बिल पास खाइलग्रानो नों साइन खाइलग्रानो सीएम नि चेम्बार सीएम नि फाइल थाइन कसा सीएम नि फाइल कसा मोताम खाइनाय बेचारा मन्त्री ने सी अमन बागनि साव बखा दं मोजों दं चिनि ऑनरेबल मन्त्री बो बखा मोजों दं सन कौ बस्ताव बाट आं मोने एप्रिशिएट बो खाइ समटाइम यस बो किसु खाइनाय मोजों बखा दं बाट बखा दं माबायदि जुगलाबले याखमिया खाजा गन नों जे जागावनि हाई अथॉरिटी दङ नों हाई अथॉरिटी कक मा खानानाय नों साइन्स खायगोन नों फाइमान जों गाव तिनि को आगेव जों साइमान जा जेता ट्राइबल मिनिस्टार थिं दङ खाइ दङ गुरि दङ एबनो बुझाते खाइमान का बा मात्र जों 6-7 मान का बा खाइमान जाय किन्तु चेष्टा खाइ दङ बो आं मोन हामिया ता सागला ओंथौ जों मुजुमा आगामी दिन टेबल डेभलपमेन्ट खाइदु खाइमान थु अबन चिनु नाय sir bini kaise koimong thangnai sarkia sekan je जनजातीय बर' दिवसनि प्रग्रामाव नरक जत एमएलए नो इनभाइट खाइगोन ओंखाय जनजाति दंफुतै तामनि बर' फाइलिया आव बिनि कायसा बेलेगनो सुमुं कटर नङै दंका बखाय मानजांना मुसुं जागमानि जत न ओंखाय सार नरनो कि इनभाइट र ग्रिलिया दा उनदै आं एक्चुअली अबते अले मासाका आबो तामसिना खा इनभाइट सपायासै मासंका आं आरो थां दं गाय प्लस थांब्रनो ब्रनि कलेज बीजेपी नि नेता मालायखा बो तामसिना खा इनभाइटेसन होयासन र जों का खाइ सेकेन्ड सिंगाता ओंखाय हाय ननो सगिया दबानि सौ सगिया लेन सौ गा ला माला कायथा बर काबिया खर लां थांका आमो प्रोग्राम नि मिडल देराव आनि सेकेन्ड सिंग ओंखाय दिस इनभाइटेसन तो साइमिया बुनतो खा तां साइमालिया किदा आंखे इनभाइटेसन मालिया सुसुजिको ओंखाय बरि दंखाय ताबो बन साइमानाय लामारो त कसा थाइमे त पोस्ट अफिस त कसा थाइमलिया गाबो आं आसा खायो आनोले सपाइलिया थाइमेयाव गानागिनि जिनि आरो सोंनाय जेखौ सोंनाव साखाय सोंनाय मानो आं वासे इम्पोर्टेन्ट रोजाबलिया बा आं सोंनाय जलिया एबा आं थानिले कुनो इनभिटेसन सपाया जे आंखौ दिबसनि खोते आं से माना मुजुनि आं थांनाय मुजुमनि थांगायबो नां आं लामासिम लाय थांगा ता दा बा थांनाय मनि किसा बाथ्रा जलिया ओमफ्राय इट्स ओके बाट आबो आं आसा खायो आबो जनजाति बाय काबो पलिटिकल नि बेनानि खाइ दं होनना आं माने खायता sir tabuk tipra idol ni je TTRC si hapon to khati luwa ji jak tong mani abuni importance tam tong tabuk ni ojorao abu kisa clarification rakha ke belakena hamnai sir tipra idol actually ang bo dasa ar kurunja gya apun ang de mansat no silent chesta khai karon chini boro prok thang thang kan ka special जों खा गान बाजना बाय दंनाय नों नायनो रिचिनि चारा एमन टैलेंटेड आं कमन फ्रेशर सोलोनो विदाउट कोरियोग्राफर माने जों आगिनजों प्रेक्टिस खाइजे गया जों जेबाबे कला नृत्य खाइ जेबाबे नायसके मोसाना नंगो बलिउड स्टार बेबासो जों मोसाना नंगो आरो कोनो सन्देह गरै एमन कोनो माने बरि चारा बा सोलार कला काहां बरि काहां रो बलिउड नि एक्ट्रेस अपन पाया गो अमरो एकटा वानसो काहां सरप्राइज नामोसो मनो वेल ट्रेन जो दिमाग खांखै वेल कासा प्लेटफॉर्म दिमाग खांखै
কিন্তু আমার নাম বেলাই তুমি কারণ যত বড় কি ট্যালেন্ট দङ ఇంకా চিন বড় অর ট্যালেন্ট কিন্তু অপরিসীম হয়েছে অমো এনরমাস চিন ট্যালেন্ট অমো কিন্তু চিন চের গাহাम एमन गयो गाहाम माने खरां गाहाम दङ जे जों प्रपार बरम प्लेटफर्म दिमेयो गो अ प्लेटफर्म जे त्रिपुरा आइडल थामनि आं चिनि सोहेल न चिनि इएम न बले हामबो या फरका बले अमो जरा गाहाम जों स्टेप नाका बिकज बो खरसा अम हाई आगे कल्चर दंनि फाइजा बो गाहाम बुझियो अमन बेपारे आरो अमन इम्पोर्टेन्स बते साइमन चिनि सेकनो जों थाय आगिन जिमा आसु नायु हमबानो आजागा हाबजा गयाबा जोंगा इम्पोर्टेन्स साइमनि किन्तु बो बुझि गाहाम न आर बाट अ जराबो चिन बगै बेलाय गाहाम गाय इंडिया और चिन जे त्रिपुरा आइडल जे अ जे गाहाम बासना ताबो जे जोरि दंमनि अब चिन बरन हाजोबा खरक न जदि जों गाहाम कै जों रिहरि मान खांगै अब चिन बगै कुति समान हाइसे म कुति समान जों म बरन लाख रां लाख चुबाय मे एखनो कासे प्लेटफर्म बिमा काजे प्लेटफर्म बिनि लाइभ माने कासे गाहाम पोजिसन थां सबै मोनियो जदि जों प्रपार जदि म प्लेटफर्म स्नांगमा सो भेरी इम्पोर्टेन्ट सर आ जागाव जे मेंशनेबल जे प्राइस ने ऑफरिंग अब तो मोस्ट एट्रैक्टिव ओंखाय सर अजो कि सिखला रखनो केफेक मारि बाय ए गुबुलिया खायने नि बगै कायसा स्टेप दंना नोंथां वान सुक सर ना थिंग तो जों तो सान थांगा ओंखाय फेक जानाय माने बो सिन बहुत सिखला तो बेलाय ताबो गुबुल जानो दङ अब तो ताल कहमलिया कारण जों ग्रेटा टेबल मा फनो सेपारेट स्टेट मा फनो जदि अम हाजाबो गुबुला दं खांके जोंले डिमान्ड सानबाय खायबा चिनि फ्यूचर बाय जों डिमान्ड खाय ओंखाय जे जागाव चिनि सिखला रखसे ब्रा निनि चुआ हाय के टेबलेट चाइबो जों लामा क्लाइजा जदि दं खांके म तो चिनि सोसाइटी बेला इम्पैक्ट खामिया थाङै दं आता कायसा बेतु सोंलाय गया मा सानो ओ पारा आम सयो अर्केस्ट्रा खालेमबो सुपरस्टार खालेमन बेलाय चाय दं चिनि कारण सुपरस्टार खालेवा आगे जों डीएसएफ खायबरो जों आगे डिविजनल कॉन्फ्रेंस ओके जों आगे ऑर्केस्ट्रा बा कल्चरल प्रोग्राम जों खालामो जों गथ' खायनो चेष्टा खायो बेहायबो जों नुखाफोर बाहायनो जों गाहामनिबो दैखायो थिं दं बाट बर' लामा अदे गाबोन मिसइउज खायो नमनि अखारि फायो बुमा फाथै चेरिमा होया बर' तामं दंखा साइमेया तो अमन पूरा बर' यूज फायदा खायो सिनि जारो कारण इमेच्योर ले अ जागाव जों दिनै हादिन जों बुजि मान खाजे दाबो चिन बगे हामिया मै दङ आर अ ऑर्केस्ट्रा मारक न जों बेलायखन मथाङा नां ता बाहायदो हरपुंता एटलिस्ट होल नाइट खायो जों खायनाय नाइथाव खायनाय 8टा जरा खायनाय आंफोर जों नगद थांना गाहाम खायो बा 9टा जरा खायो लेर खांखो कि जों गाहाम को जदोनो गाहाम जगा यूज खाके गाहाम नाय हामे जगा यूज खाके जों मावनि रिजल्ट जों माने हामे इम्पैक्ट माने सर पाइथाक जिखना माने सब डिविजन एंड ब्लॉक लेवल बस कांनि 25 तारिख नि बागै जद प्रिपेयर उंजा अमक थानाय 2 दिन सिगांनि जे प्रेस मिट अम ट्रेलर से नै सालायो 25 तारिख तेब कत नंनाय नरक एस एक्टिव नि इंटेलेक्चुअल एमएलएस इंगै तिपास दफान बागै सामुखाय तंनाय इंगै आ सालनि जे कत चबानो कासने बागै बा तिपासर म सयला माव तमने बागै नो ने बखते बम या प्रिक्रान नायसा जों नारि एक्चुअली जों केमनो बाय फोर्स त खाया चिन कल मं तंनाय अब जों बायसिन बैजनो खायनायनि बागै जों बैजनो कागलनि बागै कायसा लामा सगै दङ अ लामा हिमै दङ जों अ लामा जों मा बुजिनो जों खै तामबा आं जरा सानामो जों जरा अनलाइन बेट्रि थांनाय रनो खाल तानै जों कुम्बि तुबै दं खाल तानै जों कुम्बि तुबै दङ आनो वा खाय अम ताइ अम हाजो दिनै दं गाय जों बिसि दिन नासिना नालायग्ला खाल त कमप्लेन द कुम्बि फायना बाकी दङ अब जों निजि जाखौ निजि तानान बगिनो जों अ लामा सगलै दङ लामा स्नांबाय आं बे काजे आं कयनाय दत लुकुरकनो जिन लुकुरकनो मन कयनाय जों अम हायजागाव जों बिरत बांगाबाय सान थांगावनो जों बिरत मा थांनाय जों अहाय लामा हामियानो जों मा काटेरिनाय अहाय लामा अहाय वामसुक मु हामियानो जों चिनि बखावा दाया दखान जानाय बा आमसायो दाया दखान जानाय बिकज जों अनेक समयो चिनि बखावा इगुनि बगै तिब्रा मथन जलमान बगै बा हाबन तिब्रा मथन एगेन जा खायनाय बा ने तिब्रा मथावकै खिस्तान बांगो अमतिरो किदो एकटा गरम खाने गुनजन सबै किदा आं सानाय ताबो तो तिब्रा मथाबै बीजेपी कबांगै आफ्रो के तामने सेमा ओ तिब्रा मथाय नागला खाफ्रो जो तो तिब्रा सो तो मैक्सिमम ताबो तो तिब्रा मथाय आब्रो खिस्तान जालगलो ब्रम न गमत्र तो एकटा माने एमन हामिया लामा एमन हामिया याप्रि जे याप्रि अब कोन सल्यूशन करि जा जे याप्रि नि कोनो फुट माने फुटप्रिंट करि जा गम हायना जों
hai jagani hasal tongkhaino chawni ang chini amche joto bukurokno tibra sorokno ang koini abono sungorni hasal tongkhaino chanai ebong aktim by first of khayase abo nijin yakmu nijin tanam sungkhai dokun khayna nikri Belai hambai sa ni nakung manjara rumah bagi.